heart of our countryside, the fields come alive with the dedication and perseverance of the farmers who work tirelessly under the sun. Their unwavering commitment, even in the face of obstacles, ignites a flame of resilience that drives their daily efforts. It is a world where their love for the land and its abundance harmoniously blends with the rhythm of their labor, weaving a vibrant tapestry of hard work that nourishes our communities. We are here today to bring you the inspiring stories of farmers who have made a significant impact in our society. These farmers have dedicated their lives to nurturing the land and feeding our communities. We aim to create a meaningful connection between those who consume the food and those who produce it. By delving into the lives of these farmers, we believe that by sharing their experiences, we can shed light on the challenges they face and the solution they've discovered. We are thrilled to introduce you to three remarkable farmers who have agreed to share their experiences with us. Their dedication and innovation will transform the way we think about agriculture. Together, we will delve into the lives of these farmers, exploring their motivations, challenges, and the impact they have on their communities. And we believe that every person has a unique story to tell. By listening attentively to these farmers, we hope to gain insights that can shape a more sustainable and inclusive future for the agricultural sector. Ako ay si Paul-Chan Dominic Ebon, 30 years old from Barangay Dumalang, Baguio District, Cavite, Baguio District. No? I am a former regional federation president of 4-H Club, former City Federation, and Baguio District, former 4-H Federation, and then National Board of Directors then. I'm Jason Purius. I'm representing the Thames Milk Corporation for dairy products Baligya. Ako si Maria Merly Fernandez, President sa Talomo District RIC. From unpredictable weather to pesky pests, these farmers face a daily dose of uncertainty, but amidst the storm clouds, they find strength. It's a triumph over adversity that fuels their passion, turning each obstacle into a stepping stone towards success. With every harvest, they prove that resilience grows where determination is planted. Baguio District is a biggest area, no? So we have lots of cooperatives, associations na nag-gather karon dito to celebrate the Farmers Month celebration. So every organization and association and cooperatives i-promote na mo din siya ang sa Baguio District na mga makita especially sa agriculture at the same time value added products, no? Kaning uban nga mga produkto po namo nga kaning recycled nga products, so ako po siya gikatabang to, so naman po nanginhanglan na makapalit po dana nga medyo barato nga at least kabalo sila nga kani sayo na dai siya pagabuhaton dili mao si kay ang atong gikan sa tuang mga animalay, so diha kay mahimo din nato nga parihan ang gi-display nga mga bags, mga pitaka uban pa. So kani amo apong mga containerized nga vegetable, no, bisan to dapat ibasura siya. So magamit na to kay matamnan man sa atong mga gulay, no, nga diin nga. So bisan sa atong tukaran gamay lang ato ang area, limitado lang, pero pwede dahil makapananom sa atong kaugalingong panimala. Ang motivation is nakita na mo how very important agriculture, labi na sa food sustainability, no? Daghan o mga training seminars na ako natin na ang problema is ang kaning food sustainability. Labi na, no, dili lang kay sa to ang country but entire world ang nagka-problema because of food preservation, no? So mo na siya. Mo nang na-encourage yun nga kami mga bata noon nga gina-encourage pag na mo upang mga members nga mananong or maghimo og innovations in terms of food. Not only for para income,
but we are also to support the farmers also. The dairy farmers from different places. Siyempre kay kinahanglan jud ni nato buhaton kay mao man ang programa nato no nga gisubay niya atong makahatag pod og sa mga katawhan o kababay labi na gyud sa mga kababayen-an kay tungod sa kaning sa income nga sa generating income ba nga makadugang sa ilahang ng panginabuhian. Yes, so far, na yung mga challenges sa mga nagian, labi na sa pag-produce, no? Kay, dili man ta makahimo mga products kung wala tayo farm-produce. Especially, siguro, kani, kailangan mga challenges is kani, dapat naka-register sa Department of Trade Industries, kailangan makikonnect sa laing agencies sa government para matabangan, no? And ang promotions, number 1, kay namang doy kana dili mo na to makuha kana nga product mabaligya in terms of marketing. So kailangan maningkamot ta sa atong mga marketing strategy. So far kanang ninyo nakita nga mangosteen jam, actually first innovation ako na sa kong farm. Kanang kasi ang ginatanaw nako is pag season niya mulo because of the law of supply and demand. Pag daghan ang production mo gagmay mo lower ang price. So ang ako kinahimo nagabot may upang alternative value added like jam. So ang kana siya wala kay sa jam is blender lang man ang ginagamit and sugar. Like some ang product is the fish milk. So raw materials from the farmers, so ginaalagaan ng mga farmers nga ang ilang gina-deliver na gatas ito is for good para pag-provide na mo, pag-process na mo is good food ang paglabas sa ang product. Then it also makakita po ng mga benefits sa ang mga products. Siyempre pag musulod ka kailangan naadyo kay time management no kay dili man pwede nga dili ni muna sila no. Kailangan dyan na siya sa tuwa kay importante gid siya kay dako man gayo gyud nagkatabang labi na gyud sa mga grupo nga kinahanglan dyan na mong buhaton para magmaligo ng amo ang asosasyon labi na sa Rural Improvement Club. These farmers aren't just caretakers of the land, they are guardians of our health. With hands seasoned by hard work and hearts brimming with care, they cultivate crops using sustainable methods, steering clear of harmful chemicals. It is a labor of love, a commitment to providing nothing but the best for those who sit at our tables. For me as a processor, I've been in Japan 2015. So, dito ko I've been trained for 1 year there. So, nakita na ko nga pinaka-importante di ay as kita mga processor is the nutritive value nga gina-produce na to, which is healthy living. That's why sa ko ang mga products dito sa mong innovations, no more preservatives gid na siya. Natural preservatives akong ginagamit. Then amo pa na siyang ginastudihan how to prolong the shelf life sa atong food. Okay, so then ang consumer pod na to. So kasi nakita po na ko nga daghan nagagamit ta og sugar, so ginales lang nako gamay. Dili kay siya tamis ta. Kasi we Filipinos kana taas kay to because sugar level. Yeah. So naata mag-undergo ta og mga lab test, mag-undergo ta like sa mag-undergo ta og mga seminars from the food industries like sa mga nag-agipod ta ang mga empleyado is nag-agipod sa mga Department of Health like magkuha sila og mga health card. So na dito ang mga processing to mga unsa jud ang dapat nga dili buhaton sa production. I'm James Aridana, Division Chief sa Institutional Development Division sa City Agriculture Office. In this event, every year, nagakonduct o Farmers and Fisher Folk Month celebration as we honor our farmers and fisher folk. So every year, my division in charge of this activity, especially my division is in charge of the organization involved in agriculture. So
Every year, since it is under Proclamation number 33, sales of 1989, that every month of May is declared as Farmer and Fisher Folk Month. So, nagkakandaktaan ng mga event. So, this event today, this week, no, as part lang ni siya sa tuang as we culminate the month-long celebration sa atong Farmers and Fisher Folk Month. So ako ang division ang nag-plastar considering my division stay in charge sa mga organizational development sa City Agriculturist Office. Ang mga challenges yun, pagsugod na to as we organize is first, ang unang ginatanaw, napatay resources. Especially sa mga gipang taod na tent, no? Especially wala man may tent. Ikaduha is ang financial niya na aspect. So with regard sa mga amenities, namin mapangitaan na makahiram. In fact, nakapanghiram mi og pipila ka tent gikan sa mga other agency offices na kabalumin magpahiram. Pero with regard sa financial para sa pagkaon, dili man mi maka-dependent lang na magsalig sa kanamong gi-request. So ang gibuhat sa mo ang grupo, nag-initiate mi og isa ka fundraising for a cause para makandak ni siya na activity para naadyoy kumbaga mura gani ipainindot sa mga aktibidad nimo, especially sa mga prizes, mga token na kay magamit. So kumbaga nag-initiate mi og raffle ticket para gyud mahimo siyang mabungahon ang activity. So as I mentioned, under man gud siya sa Proclamation number 33 na every year month of May is Farmers and Fisher Folk Month. So expected na next year nalang gihapon siya. Nalang siguro yung mga innovation, then mga improvement na nakita sa this time na mga problema. So unsaon na to? For example, kanang sa pultahan sa mga entrance medyo gamay ra siya. Kasi next time among padakaan. So napay mga lain pa mga inisyatibo na unsaon pa mapa-improve. Pero ang pangutana kung mapadayon siya, sure, mapadayon pa gyud na siya. Nagyud na siya activity na pod next year. Kay every month of May man kita nakakandak. So sama sa ngayong nakini siya is culmination. So it means na human na migkandak sa mga tag-district offices. Naay mga activities na nahitabo na before pa ni siya. To culminate lang yun sa to ang Farmers and Fisher Folk celebration sa year 2024. As we draw the curtain on this journey, we hope these stories have painted a vivid portrait of the remarkable farmers who cultivated our sustenance. Let us honor their tireless efforts and work towards a future where agriculture thrives in harmony with nature.